Hi, hello mga idol. Kamong taga Sampran, taga Consuelo, kamong mga vlogger din ha. Kung sa pa may dugayan na to, mag 1, 2, 3 na ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa pa may dugayan na to. Diyan mag-gift kayo sa baybayon. Tara na, let's go! Sa pa may dugayan na to. Yan na ta sa lindot nga resort. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saan may lugar na to? No. Baru gini ini kan disturbo. Ikut maayo. Ihurut dari tadi. Mana? Kita kah?